te flécha te dombangana ni te mimbaga bɛɛ bɛnnen do a kan ko te flécha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sanikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flécha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flécha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flécha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS, je suis Ousmane Traoré. Nous mago be frigo, panneau, batterie, humidificateur, climatiseur, groupe ou no ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ngoloni na ka ɲɛsin Buguni suguni ma. Téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03. RHHM Chers followers, chers abonnés, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RHHM Buzz. Encore plateau mandi, plateau mimbi à non, à bébé forming keneka, à kuma bekia, au be fait mi fait. Abo fonye, à manga RTC invité, à mon question posée au kuna. Bi, moi je suis avec mon équipe de choc, ni Olivier. Mabou? Né. Cheikh Nito. Oui, le beau. Oh, on a damné. More. Ay nyama. Cheikh Nito ganu ka dibra ni mdo ayer la kan isi bori. Ame parla. Ni nga ko muso kon mi wala ne ka bori ni je yer la kan isi noy. Babu. Mu. Anga na jogon classé. Babu. Mu. On de équipier. Ochi. Mo to ba o. Kan ni iba ne clash en orlo ti to commandera watile dati dimine mais ni clash la watime donc la an équipier bodo watide. Bon, on a bien émission d'amener ni qu'elle est coiffée, on claque en nuance parce que invité mon nom bolobi, au louga ko nous na en quelle la drogue claque à l'élément. Antane. Otea, amignon bolo. Ante se kata chogosi ni amanga sponsor ou foni au lieu en deme baroy, un sponsor follow. Ou été fléché, t'es mignon, t'es au bel gelina, malibé. Ni au bord jus pressé à jus d'humain, jus minté, jus mignon. Ah, bana. Aya mindro, arabla commentaire qu'on a là. Ni au balaboray OTS, chez Ousmane Traoré et les, au mokumana jo, sogono mine fenfela. Climatiseur, réfrigérateur, ou nous y a chama, à Woluwele. Cheikh Nito, oui. Invitez mon numéro boulot yambi. Ah, à quoi qu'on nous, boy, comme RHHM Buzz plateau gagnant, c'est ça. Eh, Kassara Mounia. Un canon va oublier. Invité au Radimesra. Exactement. Gagné kana boy. Gagné. Non, t'inquiète même pas. Je vous demande d'applaudir très fort pour Abawen et Bararen. Alors, comme tu dis. Ouais, tranquille. Ça va, alhamdulillah. Ça va, Aba? Ça va. Oh, bismillah. Bien, merci. Ayanga wule kan jabi ajarani. Ni taw chef foloye ni plateau keneka yanno. Donc aw yere be ko chama famu yala quoi. An se ka ta chugo sini amaw togo. Aw jamu. Aw shibe sada ke jumela. Aw sigine meni. Aw yesia jumay. Aba wen. Bon, moi je réponds à l'identité Samo Ibrahim. D'accord. Enfin, ne sigiro sera koro migitana. D'accord. Donc au coffre ani mutu. Ishibe sanmen. Aïe, on te voit. Non, on m'a dit la faire. Tu m'as dit, tu l'as fait ou tu ton âge. Moi j'ai 50 ans. Allez, oh, tu as 50 ans, toi tu as signé agir pour moi. Si moi je ne veux pas agir pour. Bon, ne chive Samouani Worola. D'accord. Voilà. Ok. Il faut qu'il s'y mette, c'est d'accord. C'est la Woromi. Et si à Jumé? Bon, un fla, oui, mais un fla, né Mabori. D'accord. Mais autant à soi. Ok. Autant à soi. Au Coran. À soi. Kalanga yorole wa ne drone gara donc d'accord, problème de la ba wino famna. Si. Bagarin. Ouais. Donc le villa.
ok Mali cɛ muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba fatɔ ni lagalagatɔ ni dajibɔ ni nantankulu ni endu den ŋa foli bɛ bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ Bouakar n jamu Tarawele a bɛ n dɔn Bakaren Flow ennemi des Hindoux naani boy ni tɛ la i b'a fɔ Badara Ali Sajaja n deli ka kalan kojugu bro bon n si ye san 26 fulenkɛni fitinin n bɛ ka taa da cɛw kan surtout Bakaren lima min yɛrɛ tɛ la jɛ ye tɔgɔ ye ne kun jɛna ka fara tɔgɔ in ka kun kɛ bara ye dɛ bon don o don dɔ de bɛ ka fara ne tɔgɔ kan wallahi n kɛwale de b'o kɛ D'accord. diɲɛ don o don ala ka kɛ wale ɲɛnɛma ye amina rabi Regardez, ça, moi, Ouais. c'est bien. C'est bien. denmisɛnnin fitinin I ko k'i se Bamanan. Ok, d'accord. I sigilen bɛ min? n bɛ Jikɔrɔni commune Kati Jikɔrɔni para Jikɔrɔni. D'accord, ok. Problème foyi t'a la. Sisan ne bɛna aw di Mabou ma pour la question de la semaine. Mabou, u b'i bolo. ne Ni question yi ya yɔrɔ de man ɲi. A jaabi yan yɔrɔ de ma. bon maa daminɛ ni Bakaren Bakaren ouais an ka ɲɔgɔn nɛgɛ bɔ a la ka kulonkɛ bɔ a la ouais ka musalaka kuma bɔ a la ka canjalani fɔ Bakaren e bɛ Abawen ka musique lamɛn wa ouais ne b'a kiffer mais n'a fɔra ka can fɔ défaut jumɛn de bɛ Abawen ka musique la bon n'i ko ne ka o tiɲɛ fɔ ne ma défaut ye Aba ka musique la Aba bɛ k'a ka genre de kɛ parce que mɔgɔw ka genre tɛ kelen ye quoi donc i tɛ genre min kɛ i tɛ se k'o lagosi Aba ye succès kɛ n'a ka genre ye a bɛ k'i ja cogo la n'a ka genre ye bon ne ma défaut y'a la mais mun de ye Abawen ka musique diya ye Bakaren bon min ye Abawen ka musique diya ne ye parce que a tɛ Abawen bɛ genre minnu kɛ donc ne bɛ to ka n ka yetaw y'a kɔnɔ quoi voilà donc i b'a fɔ a ka sali diyara n ye trop e bɛ se k'o yɔrɔnin d'an ye han i bɛ se k'o sali yɔrɔ tɛ maa ye sali y'a fereke sali tɛ maa ye sali y'a fereke voilà parce que a ye tɛgɛrɛnin fɔ Mais i ye kuma dɔ fɔ i ko ko e tɛ se k'a lagosi mais ka mɔgɔ ka défaut f'i ye est ce que o ye lagosi ye non bon c'est à dire a ka défaut ne ma défaut y'a la quoi n y'o de f'i ye quoi donc c'est 100% c'est bon voilà pour moi dɛ Pour toi. mɔgɔw tɛ kelen ye e bɛ se k'a fɔ k'a b'a i ka nin man di nin bɛ se k'a fɔ ko a dan de don voilà Bakaren ko ne ma siran non o to yen siran to yen sa ne de ne non n'i y'a kɛ ne de b'a f'i ye non mais Bakaren c'est parce que Aba bɛ yan e bɛ ka maloya Aba ma ka a flatter wa ou bien mun de non non o tɛ sa hali défaut fitinin e ma de ko non la bon ne ko a ko de ko min b'a la ne k'o fɔ a ye défaut min b'a la ne ko ne ma défaut y'a la ou bien e bɛ fɛ n ka défaut dɔ de créer a la k'o f'i ye non a ye chèque A ye chèque ni to. En fait, an tɛ nin kuma tiɲɛ quoi. An bɛ ka taa la, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna la. Awɔ. Abawen Zara. ne kelen dɔgɔnin Tiɲɛ tiɲɛ. O ye tiɲɛ ye. mais fɛn dɔ bɛ ka kɛ bi est ce que ɲɛ b'a la jumɛn Ɔ, ko lakana de b'a kana bi lakana de bɛ n ne kana. dabali Don kɔni dɔ la, ma Abawen ka Musa, lakana parce que bɛɛ kunu kuma ti ka sɔgɔma dɛ. O y'o ye. ne taara n'a bɔtɔ don ayi nin y'a ka style kura de ye koyi n'a ma nin kɛ musɔrɔ ye a b'a kɛ langana ye ou bien a b'a kɛ fularini ye a I kana m'a faamu. nin y'a ka style kura de ye Jagan nu. i ka ko Bɛɛ kunu kuma i ka sɔgɔma dɛ. o ye tiɲɛ ye A bila ka bin Mawu. d'accord bon Aba Ɔ an ka can fɔ ɔ. can yɛrɛ yɛrɛ de Zara da. kana kɛ Bakaren ta ɲɔgɔnna si ye dɛ ah ouais e bɛ Bakaren ka musique lamɛn Ouais. a ka di i ye A ka di ye. défaut bɛ Bakaren ka musique la min ma e Abawen nin kulokɔrɔla sɔki ya Non bon i b'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na misiki cogoya ye genre de ye quoi. Misiki la bɛɛ n'i ka style de don. I ka style de i ka identité ye misiki kɔnɔna la. Ok. Est ce que i bɛ k'an faamuya. N m'a fɔ n ko n bɛ kuma ni Bakaren ka personnalité dɛ. N m'a faamuya Bakaren ni mɔgɔ min jɛra o de bɛ se k'a ka défaut dɔn o yɔrɔ la mais ne ni Bakaren ye ɲɔgɔn dɔn baara canal de kɔnɔ an ye ɲɔgɔn dɔn misiki de kɔnɔ. I m'a faamuya bon a ka misiki ala ni tiɲɛ na ne b'a lamɛn a ka style de b'a bolo.
m'a fɔ ma a ka style de b'a bolo ni ko ne ka kuma ni a ka style musical ye a ka identité dɔɔnin sisan jɔn de bɛ ka hindu fɔ yan e de ko gɛɲɛ kana bɔ yan e b'a fɔ ko gɛɲɛ kana bɔ yan e y'a dɔn cogo di ko gɛɲɛ tigi de donc parce que o y'a ka identité de quoi est-ce que i bɛ k'a fɔ ma bɛɛ n'i ka identité de don musique la quoi d'accord voilà donc vu que a ka style musical de b'a bolo bɛɛ e fana e y'a dɔn ko gɛɲɛ tigi don cogoya min na ne yɛrɛ y'a dɔn ko gɛɲɛ tigi don donc n'a ka o style musical de donc ne bolo c'est free mais a ka dɔnkiliw bɛɛ la a ka dɔnkili jumɛn de ye don hindu a da ta i dabɔ ne ka paw la hindu e bɛ ne balo wa e bɛ na k'aw ka kini na hindu a ka bɛ ne bɛ ko balo et puis voilà c'est que nous te yé puis de technique de ça ne ka tema dɛ ne ka tema wala mais hindu ye fana kɛrɛfɛ o mɔgɔ tɔgɔ fɔ in ma donc là il est nafi d'accord donc la famille sur lola bon bla ya ngoro la folo awa na obeta nyoko fi hindu fi ma ko fa nyoko ta ok franchement parler d'accord ne kɔni bɛ min fɔ ye olu bɛnna ka ba a k'aw jija kɔfɛ a kana na ɲɔgɔn kilancɛ daminɛ tuguni dɛ Segito o ko to yen a daminɛ la o ma na ka da ɲɔgɔn tigɛ problème foyi t'a la RSSM bɛ plateau sanfɛla de don a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan d'accord Bakaren i ne bɛ taa ni ɲɔgɔn ye Bakaren mɔgɔw ko depuis i ye dɔnkilida daminɛ hindu ko kelen fɔlisen kelen dɔnsen kelen k'a bɛ ɲini ka kɛ Gimba ka sabu ɲuman ko ye mun b'e bolo ka fɔ an ye la bon mɔgɔ minnu y'o fɔ c'est-à-dire u tɛ ne lamɛn kosɛbɛ de e se tu vois sinon ne ka style si tɛ kelen ye taa ne ka singles ta k'u lajɛ ne bɛ min bɔ min b'o o suit style kelenw yɛrɛ tɛ e se tu vois voilà donc n'i bɛ mɔgɔ lamɛn a kunjugu kan parce que dɔw fana b'i ka son de lamɛn a kunjugu kan n'u ye son kelen lamɛn kaban n'u y'i ka filanan min lamɛn biti dɔ in de bɛ ka zi olu ko boîte caramel tiɲɛnen don ya donc ni boîte caramel tiɲɛnen don n'i ye son lamɛn son bɛɛ bɛ k'e bolo kelen de n'i ye zugu lamɛn o bɛ k'i bolo zɛgɛtɛ ye n'i ye zɛgɛtɛ lamɛn o bɛ k'i bolo araka ye i y'a faamuya sinon ne ka style tɛ kelen ye quoi ya hindu bɔ ni san cɛ ne ye style minnu kɛ a kɔfɛ EP bɔ u ka taa EP sɔnw lamɛn donc u b'a dɔn ne ka style tɛ kelen ye quoi d'accord voilà mais munna o EP sɔn ninnu ma se ka hindu in latunu bon i b'a dɔn genre son min bɛ kɛ sababu ye k'i labɔ o son ninnu souvent i bɛ son bɔ u b'o suit de sinon hali sini n'i yɛlɛnna scène sanfɛ i donna ni son min ye n'i y'o jouer jama ka motivation n'i ka son min y'o suit kelen tɛ quoi d'accord et c'est tu vois Bakaren sinon e bɛ ka kuma mun fɔ nin ye n'i y'a ye mɔgɔ kɔni ko nin ye min fɔ tan n'i y'a ye mɔgɔ kɔni y'o fɔ est-ce que tiɲɛ tɛ parce que fɔlisen kelen dɔnsen kelen parce que est-ce que e ma tila tuguni ka hindu in tuguni ka tila ka yɛlɛma tuguni ou bien ayi dɛ ou bien i y'a den de bɔ de ne ye hindu volume 2 bɔ o kɔfɛ ne ye son min bɔ a ka ca ni 10 kɔ ye non mais son bɔli tɛ koyi a ka ja quoi non bon n'i ye ja fɔ kɔni ne ka son i tɛ se k'a fɔ ko ne ka son man di fo n'a y'a sɔrɔ i tulo bo ka ca voilà c'est-à-dire n'i ye ja fɔ c'est-à-dire n bɛna kuma dɔ de f'i ye quoi n bɛna kuma dɔ de f'i ye quoi son ka di ani son ye besoin kɛ ça fait 2 son baden de ka di mais u tɛ ka besoin kɛ o fana ye tiɲɛ est-ce que i ye n faamuya donc karisa ye nin bɔ a tɛ ka se ka nin son danbe n'i taara ne ka son lamɛn i yɛrɛ b'a dɔn c'est-à-dire nin ye dɔnkilidala wololen ye quoi est-ce que boy naani boy i ye n faamuya voilà donc u ka taa son lamɛn yanni u k'u sigi karinin k'u na ka a fɔ ɲɔgɔn ye ka son lamɛn a kunjugu kan mais e ka faamu de b'o fɔ koyi awɔ n y'a faamuya n bɛna min f'i ye ne ka fan foyi t'a fɔ ko wayi ko Bakaren ko fɔli sen kelen dɔnkili sen kelen
parce que i bɛ ne lamɛn i b'a dɔn ne bɛ min kɛ o. mais Cheikh Nito yɔrɔ ne dabali bannen don fɛn min na Bakare e bɛ ka nin fɔ tan c'est ce que Cheikh Nito a dit anw m'a fɔ par exemple n'i taara RHM page Facebook kɔnɔna la sisan aw photo bilara ko Bakare ni Abawin bɛna na plateau sanfɛ mɔgɔw ka question poser mɔgɔw ka question ye nin ye ani ko Bakare tɛ se dɔnkilida la donc anw tɛ se k'o faamu an bɛ ɲininka. n y'a faamuya o mɔgɔ minnu ye o question poser dɛ olu tɛ u tulo b'o de ka ca quoi u tɛ bɛɛ dɔnkili lamɛn a kojugu de don ne ka fan n'i ye ne ka son lamɛn i b'a dɔn pɛrɛ nin style ni nin style tɛ kelen parce que minnu bɛ son lamɛn mɔgɔ min bɛ dɔnkili dɔn a la min yɛrɛ b'a dɔn dɔnkili yɛrɛ dɔn a man ca dɛ i ye n faamuya donc dɔnkili dɔnna n'o ye dɔnkili lamɛn a b'a dɔn karisa nin bɛ ka style min kɛ o est ce que i ye n faamuya e bɛ dɔnkili 100 lamɛn sisan nɔ e tɛ couleur dɔn i tɛ style dɔn e b'a fɔ de k'a bɛɛ kelen. D'accord. Problème t'a la Bakare. Ouais. An bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tila ka segin an bɛ tila ɲɔgɔn na dɛ. Ok. D'accord. Abawin. Ouais. Tour serré ma sisan nɔ. Awɔ jus dɔɔni min problème foyi t'a la. An y'a ye fɔlɔ i ni Wisola tun ye terima ye. Aw ka di aw tun bɛ baaraw yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Dernièrement aw bɛ ka vidéo kɛ ɲɔgɔn contre la a ko kɛlen don ka buzz ba kɛ réseaux sociaux sanfɛ. Mun de bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ? Yoko kɛlɛ kɔni tɛ ban n'o de faamu parce que kabiri san jan ko kelen a bɛ n ciblé min jɛngɛ a bɛ n ciblé min jɛngɛ ne yɛrɛ taara ale yɛrɛ ka baptême na a ka denkundi na d'accord su tɛ ko dugu tɛ jɛ n sigilen bɛ n ka so n bɛ n ka téléphone ta ne b'a la a ye vidéo kɛ a bɛ ka kuma dɔw fɔ n ma vidéo la d'accord donc o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ye vidéo kɛ an ka bɔ nin classe ko nin kɔ an ka bɔ nin kɔ bi an ka misiki mago bɛ a ka taga yɔrɔ jan de d'accord du genre an ka talents bi o de ye Mali misiki valeur ye quoi an de kan k'olu bila en jouer an n'an ka compétence pour que an bɛ se ka taga yɔrɔ jan ne y'o vidéo kɛ a ma mɛn donc a nana ye vidéo kɛ n b'a faamuya a bɛ provocation na n y'a jaabi a ka vidéo la d'accord n m'a faamuya donc o kun ye k'a yira a la a bɛ se ko min na ne ka jugu o la n'ale ye quoi mais diɲɛlatigɛ la ko bɛɛ ye gasi bɛ hadamadenya la quoi gasi ye mun ye gasi ye bi ne tɛ n yɛrɛ ka so n bɛ fa de ka so quoi n m'a faamuya donc n kana don olu fana gasi la quoi d'accord donc o kama ne bɛ n profiter sisan n b'a fɔ a yɛrɛ n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ d'accord donc fadenya ye fɛn min ne bolo fadenya ye fɛn min d'accord a bɛ taa wolo an yɛrɛ ka talent de la quoi est ce que i bɛ k'a faamuya n'a bɛ fadenya yɛrɛ de kɔ quoi an ka taga an ka classe kɛ ni an ka talents ye quoi an ka talents bila en jouer an ka taa iti duman da quoi an ka dɔnkili duman bɔ an ka da quoi ne bolo o ye fadenya cogoya dɔ ye donc an ka dɔnkiliw da an ka dɔnkiliw an k'u da balansi kan quoi ale yɛrɛ ka mɔgɔ kana juger a yɛrɛ k'a juger dɔrɔn donc i y'a faamu sisan a ka vidéo kɛ ni fɛn ninnu bɛɛ dabila a ka dɔnkilijɛ yɛrɛ voilà an tɛ mɔgɔw ka jouer n'aw talaw ye quoi an tɛ vidéo mani o d'accord n b'a fɔ ma o t'an ka baara ye o an dahirimɛ foyi t'o la an bɛ wari sɔrɔ mun de la n b'a sɔrɔ dɔnkilida de la donc ne bolo fadenya fɔlɔ-fɔlɔ ye o de ye an ka taa an ka dɔnkili da dɔrɔn an ka dɔnkili da balansi kan dɔrɔn ok donc e pɛrɛlen don Abawin fadenya banna ye o a Wisolda k'a pɛrɛlen don dɛ Cheikh Nito ko bɛ a ye défi de lancer Wisolda ma sisan ko Wisolda ko k'a ka kuma dabila k'a kɛ dɔnkilida ye k'an k'aw juger nafigiya dɔ fana ba kɔnɔ ani vidéo mania ye mania sigi vidéo mania ye koyi voilà ani vidéo mania olu bɛɛ ka bɔ nin ko in na i m'a faamuya ani mɔgɔ kulokɔrɔ kuma ka t'i sigi gɛrɛn na ne de bɛ se n b'a kɛ tan o tɛ o tɛ saya o saya yɛrɛ ye min ye i nana min kama diɲɛ kɔnɔ quoi i ye ciden min na quoi est ce que k'a faamuya ni n ka kuma quoi an ye dɔnkilidala de nɔ donc an b'o de yira ɲɔgɔn na d'accord i m'a faamu an b'a yira ɲɔgɔn na an ka dɔnkili de la dɔnkili duman min da ka sɔrɔ i ma mɔgɔ nɛni
ne tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn u ka dɔnkili da an k'a juger parenthèse dayɛlɛlen don a ka don dɔrɔn an ka datugu talamu fila bɛɛ lajɛlen est ce que ni ninnu tun ye comment dire mais et puis fɛnɛ k'a fɔ ye k'a fɔ a ye ne tɛ Jésus Christ fɛnɛ yɛrɛ n tɛ su lawuli dɛ ne tɛ mɔgɔ si salen lawuli n t'o kɛ dɛ n kɔni b'a dɔn n b'a dɔn ayi non mais an bɛ jɔn nin ka kuma la o ye sɔ ye RSSM bɛ mɔgɔw tɛ sabali aw bɛ ka kow de lawuli yan sisan mais bon après i b'a la ayi on juge pas ni rien u b'u k'u ka kuma fɔ mais on verra ni nin fana tɛmɛna ni mɔgɔ wɛrɛ fana nana an b'o fana kuma kɛ non mais Magram an fana ma kuma jugu fɔ koyi Lagab a ko k'ale tɛ matigi Yesu ye n'o ko dɔ sa ne t'o yɛrɛ aw sigilen bɛ yan yɔrɔ la nafigiya de kama an bɛ nafigiya de kama n'a ye nafigiya kuma fɔ la anw m'an ka nafigiya kɛ problème foyi t'a la ministre yɛrɛ fana b'a la n'a kɛra bugɔli min u b'an bɛɛ bugɔ ne t'a la d'accord Abawin n'i ko ten tɔ i ye fɛn fɛn fɔ an y'a bɛn mɛn mais mɔgɔw ko aw ka nin ye base planifiélen de base planifiélen tɛ dɛ n'a ɲuman bɔra nin ko in na kɔni matigi dɔgɔyara a ye quoi ça je donc i jɔ donc e bɛ fɛ k'a tɔ yɛrɛ de ban pewu wa i b'a dɔn Sagito kojugu t'a yɛrɛ kɛ o mɔgɔ de b'a kɛ quoi naloma n t'i yɛrɛ kalama i b'a kɛ quoi d'accord est-ce que i bɛ k'an faamu sinon mɔgɔ min t'i ka sira la bɛɛ bɛ ne dɔn ne bɛ dɔnkili de da n kanubagaw de n bɛ se min na kuma bɛɛ n bɛ se kɛ o de la k'o yira n bɛ se nin de la quoi d'accord mɔgɔ si ma ne y'i kɛlɛla mɔgɔ ma i kilasi la mɔgɔ ma da ye manamanakan na n m'a faamu mais ba degunnen bɛ kini kɛ quoi disons-nous la vérité quoi ni ba tɔɔrɔ la quoi o bɛ kini kɛ quoi a bɛ komi a sɛbɛkɔrɔ donna i kun dɛ voilà mais justement ne m'a nɛni n ka vidéo la o ne m'ale nɛni n b'a fɔ wa ne t'a nɛni an ye cɛw de ye quoi n b'a fɔ ma anw tɛ ka téléphone ta ka ko dɔw kɛ k'a fɔ an ye gangstaw ye an t'o ye dɛ an ye tiɲɛ de ye quoi i bɛ tiɲɛ dɔn gangsta ye i dusu cɛya yɛrɛ yɛrɛ i dusukun de don quoi mɔgɔw ɲɛna o tɛ cɛya ye quoi moi par exemple n bɛ se ka n yɛrɛ bila ko dɔ la ka ko dɔ kɛ mais je suis l'image de ma famille je suis un exemple moi aussi dɔgɔninw bɛ yen quoi donc olu tɛ ne ye nin ko la k'a fɔ k'u b'a kɛ quoi mais an ka gangstaya y'an kɛwale de wallahi an ka gangstaya ye anw kɛwale de wa n bɛ ka kuma mɔgɔ min kan fana ale b'a dɔn Louis Solla ale b'a dɔn ok d'accord est-ce que i bɛ k'an faamu ala k'o dɔn yira mais a ka nin ko nin to yen nin ye denmisɛnniya de ye wa hali anw si kɔrɔbayara ninnu ma bi k'an sigi k'an bɛ vidéo kɛ ka ɲɔgɔn nɛni non an k'o to yen quoi donc kuma la surunyala yɛrɛ pewu ka discours yɛrɛ ban défi i ye défi de fila ye san a ka ɲɔgɔn ye tapis sanfɛ tapis wa tapis tɛ ne n'a cɛ o tapis ni ni filan de cɛ o an ka dɔnkili de da n b'a fɔ ma an ka dɔnkili da a dɔnkili mɔgɔw k'a da balansi kan dɔrɔn d'accord ne filɛ a filɛ donc an k'o kɛ dɔrɔn n'an y'o kɛ sisan an bɛ ɲɔgɔn bonya d'accord an bɛ fara ɲɔgɔn na san ok donc mɔgɔ min fana bɛna aw da balansi kan olu ɲɛ b'aw la je crois que voilà u bɛna faamu sisan Abawin i ka mixtape première partie min bɔ la o bɔra ka ban deuxième partie n'i ma fili i ni Wisola ka baara b'o la o projet o a bɛ bɔ wa o ko bɛ kɛ cogo di vu que sisan situation bɛ tan non ne ka mixtape bɛ bɔ kɛ o jinɛ bɔra yen de ne ka mixtape bɛ bɔ o kɔni solution yɛrɛ t'o la o bɛ bɔ mais ne de tɛ kuma quoi i tɛ ne de plateau kan n ka mixtape bɛ bɔ n bɛna nin kɛ ne tɛ kuma non nous on veut juste savoir ne ka baara o de bɛ kuma mais ne yɛrɛ tɛ kuma baara niveau de y'o ye mais n'aw kumana ne yɛrɛ ka mixtape partie filanan na pour te dire que Wisola kɛlɛ kun ne t'a dɔn sinon ne yɛrɛ ka mixtape deuxième partie la a ye biti dɔ bila a la d'accord ale yɛrɛ de bolo y'o kɛ ok a kɔnɔna la an kun ye son dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ d'accord o son bɛ yen bon ni an yɛrɛ ka an bɛ ka défi min lase o fana kɔfɛ an yɛrɛ ka son min bɛ yen
don min m'a décidé n bɛn'o son fana bila o b'o fana da balance kan tuguni ale bɛ son min kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ son min kɔnɔ yɔrɔ o fana bɛ yen o fana bɛ kɛlɛ juger don dɔ la o i m'a faamuya d'accord n bɛ k'o de fɔ n ko kojugu tɛ bɔ dugu la gansan d'accord voilà problème t'a la Abaweli an ka taa dɔrɔn an ka dɔnkili da dɔrɔn problème t'a la an ka ɲɔgɔn fa to yen an ka ɲɔgɔn ba to yen an ka ɲɔgɔn to yen quoi an ka fara ɲɔgɔn an kana kuma ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ n'o ka di mais Gafu oui ne bɛna ɲininka a ko k'ale yɛrɛ tɛ kɛlɛ kun dɔn mais munna d'après toi même ko a y'i ciblé k'i ciblé mais munna e ma s'a fɛ k'a ɲininka mun bɛ yen n lamɛn a ye vidéo de kɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛna fo n'a y'a sɔrɔ mali tɛ tiɲɛ jamana dɛ fo n'a y'a sɔrɔ maliyɛn fana tɛ tugu tiɲɛ de kɔ est ce que i bɛ k'an faamu sinon mali bɛɛ b'a dɔn bi après de vidéo kɛ oui a ka vidéo ne y'a faamuya ko ne ko vidéo kɔfɛ o munna e ma se a fɛ dɔgɔ munna i bɛ ka nin kɛ ayi dɛ komi ne de ko n ko ka nin ko ninnu dabila o de kɛra lasiya ye ne tɛ wuli ka s'a ma tuguni dɛ Sagito n'i ma n ko ba degunnen bɛ kini kɛ o est ce que i bɛ k'a faamuya ba degunnen de bɛ kini kɛ o vidéo kɔnɔ a ko ne de ye lasi ye ne dun tɛ lasi ye a ye tɔgɔ fɔ ne jɔlen a jɔlen bɛ bi ala y'a kɛ bagarɛ ye mais siɲɛ wɛrɛ ala ka kɛ ne n'ale an sigilen ye n'a se k'a ɲɛ waga ne ɲɛ la k'a fɔ ne ma ko ne ye lasi ye quoi ka ne layɛ quoi k'a fɔ ko ne ye lasi ye non il parle avec assurance an ka plateau ayiwa ne ka mɛ ne bɛ ka tiɲɛ yɛrɛ de f'i ye o n bɛ ka kuma ɲɛnɛma de f'i ye quoi est ce que i bɛ k'an faamuya parce que n y'o de fɔ quoi bonya banbali n'a kɔ kɛra tɔɔrɔ ye o tɔnɔ ye yɛrɛ ɲini dɔrɔn de ye quoi n m'a fɔ i b'i yɛrɛ ɲini ka bɔ bonya kɔnɔ de quoi donc k'a fɔ a ye vidéo kɛ a ko ne ye lasi ye ala b'a dɔn ne tɛ lasi ye ne ka fanu olu b'a dɔn ne tɛ lasi ye i m'a faamu ale yɛrɛ min y'a fɔ a bɛ nkalon kan a b'a dɔn ne tɛ lasi ye ɔ Sagito mun yɛrɛ bɛ ne ye min fɔ dɔrɔn an ka taa o de sira ye o de sira in bɛɛ lajɛlen ye o de sira in bɛɛ la ɲɛnɛma ye bi mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ne lamɛn denmisɛnninw bɛ ne lamɛn moi je peux pas me permettre ka taa kuma déplacélen dɔw fɔ n tɛ n'o kɛ quoi et puis n tɛna n ka 3 minutes tiɲɛ a la fu quoi n ka taa n ka son kelen bɛɛ tiɲɛ a la ko n bɛ ka kuma non n t'o kɛ quoi ne ka 3 minutes valeur ka bon ko ninnu ma ne ka dɔnkili ne bɛ fɛn de fɔ min bɛ mɔgɔw convaincu n bɛ fɛn de fɔ i tɛ tugu ne ko ko ne hinɛ b'i la n bɛ fɛn de fɔ i b'a lamɛn de an kun tilenna ye kelen n bɛ ka fɛn dɔ fɔ peut-être o ka di ye ni style musical tɛ flow technique tɛ fɛn wɛrɛ de don ou bien mélodie fɛn min ka di ye dɔrɔn i ka choix k'a la et puis voilà an bɛɛ ka taa an ka sira fɛ mɔgɔ tɛ tugu ne ko ko ne hinɛ b'i la ne tɛ dɔnkilida la hinɛ la ne tɛ kinigini mɔgɔ ye n m'a faamu n b'a la de n bɛ se min na n b'o de kɛ quoi i bɛ kɛ n fɛ n bɛ ka min kɛ i bɛ k'o de fɛ. D'accord. Problème dans la bagarre. Trouver la sisan. D'accord. Anya ye bagarre ini talbi bara caman kɛ jagɛlɛya musique daminɛ la. An bɛ don min na i ko bi bagarre signelen don jagɛlɛya musique la wa i signelen tɛ. Bon, question in diyara n ye trop. An bɛ don min na i ko bi. Jagɛlɛya musique ye casting kɛ. Casting na ne kɛra premier. D'accord. Mais contrat de papier tɛ ne ni Talbi cɛ. D'accord. Voilà, ne bɛ jagɛlɛya la comme indépendant de fait parce que jagɛlɛya y'a sɔrɔ bagarɛ bɔlen don quoi. Jagɛlɛya y'a sɔrɔ ne ye besoin kɛ déjà. D'accord. Et si tu vois. Donc ne bɛ jagɛlɛya kɔnɔ an bɛ baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord. Ni jagɛlɛya fɛn min bɛ yen. D'accord. Talbi bɛ ne wele an bɛ taga an bɛ bulon kɛ ɲɔgɔn fɛ. Et si tu vois. D'accord. Voilà, mais mɔgɔw bɛ ka kuma caman fɔ. Et si tu vois, donc bagarɛ bɛ jagɛlɛya la cogo di a bɛ ta donc wa réponse de ye nin ye. K'a yir'u la comme quoi bagarɛ bɛ jagɛlɛya in na. D'accord. Comme indépendant. Ok. An ni Talbi bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord. Voilà, donc foyi tɛ an cɛ quoi. Ok. Komi ayi ale yɛrɛ ko ten ko mɔgɔw bɛ ka kuma caman fɔ kuma ninnu na sinon bagarɛ hali a sɔrɔla k'a fɔ ko c'est parce que Malakɛ signera Malakɛ ka projet bɛ ka kɛ comme il le faut k'o de la ko bagarɛ dimina ko bagarɛ bɔra yen. Non, ne ma dimi ne se ka dimi parce que mɔgɔw ma min faamuya
contrat bɛ talibi ni mala de cɛ donc contrat kɔnɔna la talibi diyagoyalen de don ka nin kɛ mala ye. D'accord. Est-ce que tu vois? Donc contrat tɛ a ni ne cɛ. D'accord. Ko n kan ka nin kɛ Bahrain n kan ka nin k'a ye. D'accord. Est-ce que tu vois? An ye baara kɛ ɲɔgɔn de. Ya. D'accord. Hali ne ka son n bɛ kɛ Jagɛlɛya music studio la. Est-ce que tu vois? D'accord. Ne ka album kan ka nalen a son damadɔni kɛra Jagɛlɛya kɔnɔna la. D'accord. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc mɔgɔw bɛ ka o min fɔ nin bɛ ka kɛ Malake ye nin bɛ ka kɛ Malake ye a bɛ ka kɛ Malake ye kun dɔ de la. D'accord. Est-ce que tu vois? Parce que talibi ta de bɛ Malake la. N'i ye Mala ka ko ta k'a lajɛ Mala ka cachet i bɛ taa sɔrɔ contrat kɔnɔ diyagoya talibi ka part bɛ Mala ta bɛ. D'accord. Donc baara fɛnɛ kɔnɔna la fɛn dɔw bɛ yen o de exigelen don talibi kan. Contrat in kɔnɔna la ko kɛ Mala ye. Fɛn dɔw fɛnɛ bɛ yen o de exigelen don Mala fɛnɛ kan a ka baara kɛ ni o ye. Okay. Bon ni contrat tɛ i ni mɔgɔ cɛ papier tɛ ne n'ale cɛ. D'accord. Donc baara ɲɔgɔnya de don. C'est comme si n grand frère don. Donc c'est-à-dire n bɛ se k'a fɔ a bɛ ka n dɛmɛ quoi. D'accord. Ah. Est-ce que tu vois? Ok. Voilà donc a bɛ ka n dɛmɛ c'est-à-dire a bɛ se ka appui min di yan mais contrat tɛ an cɛ quoi. D'accord. Mais o. Mala bɛ ka dɛmɛ cogo min na ne bɛ ka dɛmɛ cogo min na a jalousie tɛ minɛ. Non parce que a tɛ ne minɛ cogo di. Cheick to mɔgɔ dɔ bɛ e bolo e bɛ ka baara kɛ a ye ni dɔ nana ko bɔn n mago bɛ Mabu la e ka artiste de ye Mabu ye ni e ye Mabu ka cachet discuter dɔrɔmɛ 20 supposons e ta ye 10 ye Mabu ta ye 10 ye ani e ni mɔgɔ min bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ i tɛ wari sɔrɔ a tigi la e bɛ sɛbɛn don jɔn ka ko ma. A bɛ wari sɔrɔ min ta la. Voilà donc contrat de bɛ ani Mala cɛ n t'a dɔn ni e bɛ ka kuma in faamu quoi donc a ta bɛ Mala la quoi donc diyagoya ye o baara ye quoi. D'accord. Est-ce que tu vois? Voilà. Ok. Bakare o faamuna o kɔfɛ an y'a ye i ni Iba Wane featuring kɛ ni o titre ye Ala de ye pion poussé. Ala y'a poussé. D'accord. Pion? Ala de y'a. Wagati sera quoi? Fo damba. D'accord. An bɛ fɛ k'a dɔn featuring idée nana cogo di? Bon featuring idée ye ne de ka idée. D'accord. Est-ce que tu vois? Donc featuring bɛ ne ka album de kɔnɔna la quoi. Ok. Voilà donc n ye featuring kɛ ni mɔgɔ caman ye album in kɔnɔna la. Ok. Est-ce que y'a ye? Donc featuring son ye ne yɛrɛ ka son de. Ok. A bɛ album de kɔnɔ quoi. Ok. Ya donc mɔgɔw sigilen tɛ ni mɔgɔ caman caman ye n kɛlen don ka featuring kɛ n'olu ye album in kɔnɔna la. D'accord. Voilà. Donc son in kɔnɔna la aw bɛ mun de fɔ clash de don wa aw bɛ ka mun de fɔ mɔgɔw ye son in kɔnɔ? Non bon an bɛ k'a yira mɔgɔw la Ala ka kɛlen quoi Ala ka bɔrɔgulo ni maninfin sen 2 bolo t'a sɔrɔ quoi Ala ye pion min poussé mɔgɔ tɛ se k'i jɔ o tagatɔ ɲɛ damba quoi. Est-ce que tu vois? Alhamdulilayi kunun ni bi tɛ kelen ye quoi. Donc ni Ala y'a k'i ye a fɔ i ka barikada son in kun bɛɛ filɛ. Ok. Est-ce que tu vois? Ne ka album sɔnna ni min bɛ featuring min kɛ o thème n y'o sɛbɛn yan fɛ ni min bɛ son min kɛ ne yɛrɛ de bɛ n ka thème bɔ ka taa a présenter la donc karisa n bɛ fɛ an ka son kɛ son thème ye nin ye a bɛ taa donc a bɛ se ka kɛ i bɛ idée fara a kan donc an b'a améliorer ɲɔgɔn fɛ. Est-ce que tu vois? Sinon clash tɛ dɛ mɔgɔ si tannen tɛ son in kɔnɔ i bɛ se ka taa la mais parce que comme kuma daminɛ la n y'a fɔ dɔw bɛ jamana in kɔnɔ yan hali n'i ye layilala de fɔ u b'a fɔ k'a dacogo man ɲi. Est-ce que y faamuya? Voilà donc son in clash tɛ. Ok. Juste an bɛ ka Ala fo k'a barikada. D'accord. Voilà. Ok. Bakare mɔgɔw ko don dɔ la Bakare bɛ yan don dɔ la Bakare bɛ yan parce que nin fana kɔfɛ an y'a ye i bɛ Talibi fɛ yen i n'a ye photo ta a bɛ ka vidéo kɛ a ka senkari la Ala ka nɔgɔya kɛ donc ko don kelen i bɛ Talibi fɛ yen don kelen i bɛ Iba Wane fɛ yen finalement ko mɔgɔw tɛ Bakare tanfan yɛrɛ dɔn ko Bakare yɛrɛ bɛ mun de fɛ? Voilà bon o ye e n'u ka kumaw de ye quoi parce que genre ne bɛ taa Iba Wane fɛ yen ni ne taara Iba Wane fɛ yen nɔ ne tɛ n dogo ka taa Iba Wane fɛ yen ni ne ma vidéo kɛ n'a ye n bɛ photo kɛ n'a ye n b'a bila n ka page kan ni n taara Talibi fɛ yen nɔ n bɛ vidéo kɛ n'a ye ou bien n bɛ photo ta n'a ye n b'a bila n ka page kan est-ce que tu vois? Iba ni Talibi cɛ ne Bakare ka foyi t'a la n tɛ kɛlɛ kun dɔn n tɛ kɛlɛ ju dɔn
ne bɛ ka n ka diɲɛlatigɛ de ɲɛɲini ka n ka carrière ɲɛɲini i ye n faamuya mɔgɔ minnu bɛ nin kuma fɔ c'est-à-dire hinduw de don u bɛ fɛ ni mɔgɔ 2 bɛ kɛlɛ la e ka taa fara 1 dɔ kan ka 1 dɔ kɛlɛ ni mɔgɔ 2 dun bɛ kɛlɛ la est-ce que i ye n faamuya hɔrɔnya la bɛn ka di mɔgɔ min e de b'u 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma kɛ sababuya ye ka u 2 k'u ka kɛlɛ ban ka na taa fara mɔgɔ 1 dɔ kan ka 1 dɔ kɛlɛ quoi est-ce que tu vois non c'est-à-dire n bɛ fɛ k'a yir'i la de Iba Wan ne grand frère de don depuis ne ni Iba ye ɲɔgɔn dɔn n dɔgɔ a bɛ tan ne ni Iba ka fiturunin na Iba yɛrɛ de tun bɛ ne wele bon an bɛ taa studio la nin don an bɛ taa nin don a bɛ tan est-ce que tu vois donc mɔgɔw bɛ fɛ nin ne ka taa fara 1 kan ka 1 dɔ kɛlɛ a tun bɛ jɔn kun na Talibi ka mariage la ko Iba Wan bɛ taa kɔɲɔso la o tun tɛ mɔgɔ caman kun na bon jɔn bɛ se k'a bila a kun na Iba Wan ka mariage kɛ don ko Talibi tɛ taa ni e taara fara 1 kan ka 1 kɛlɛ n'u jara don min na i ma kɛ hindu den donc n'i y'a faamuya e bɛ k'i yɛrɛ de ɲini non k'i mago ɲɛ yɔrɔ ɲini dɔrɔn a banna ne bɛ k'an ka carrière de makran parce que munna Iba ye ne grand frère de ne nana sɔrɔ game in kɔnɔna la ne kan k'a bonya o diyagoya de Talibi ye ne grand frère de ne nana sɔrɔ game in kɔnɔna la ne kan k'a bonya o diyagoya de bi Iba Wan ni Talibi bɛ yɔrɔ min na n tɛ se k'a fɔ n ko u ka carrière banna quoi mais dans les jours à venir olu de bɛna kɛ a kɛbaga ye ka denmisɛnninw pousser ka taga est-ce que tu vois sinon regarde ne y'a sɔrɔ ko wɛrɛ tun don ne bɛ baara kɛ Talibi bolo Iba Wan ni Talibi olu man di munna Iba Wan bɛ fiturunin kɛ ni a t'a bila a kunna dɔrɔn bon nin ye Jagala musique artiste ye ni Talibi ka di a b'a fɔ ko non a tɛ rendez-vous yɛrɛ passer ne n'a cɛ quoi est-ce que tu vois o n'i ye Talibi fɛnɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye a b'a bila a kunna bon Bakaren ni Iba Wan fɛnɛ ka di bon n bɛ Bakaren fɛnɛ mabɔ n na est-ce que tu vois ne ni Iba Wan ma deli ka sigi fɔlɔ k'an ye Talibi ko kuma kɛ ne ni Talibi ma deli ka sigi fɔlɔ k'an ye Iba ko kuma kɛ est-ce que tu vois Iba Wan bɛ ne ka objectif dɔn Talibi bɛ ne ka objectif dɔn est-ce que tu vois ne nana mɔgɔ si ma ne labɔ hali e min filɛ nin ni ne mago bɛ e la bon Cheikhili to n ka nin clip bɛ yen nɔ n bɛ fɛ i ka na ayi n ka nin clip bɛ yen n bɛ fɛ i ka na nin yɔrɔ participer wari bɛ bila o tɛ problème ni ye wari ninnu la ni fɛn mɔgɔw sara ne ma don min na manager ka numéro ta o de bɛ yen o y'a ba o de don ni min ye ko k'i ye 0 francs i fana b'a ko ye 0 francs o tɛ problème min ye o bonya bɛ ma ne bonya ma voilà i m'a faamuya donc Iba bɛ ne ka objectif dɔn Talibi bɛ ne ka objectif dɔn ne ka objectif tɛ dɔwɛrɛ ye kɔrɔ a ye n dɛmɛ n'i ye se kɛ ne ye bi Talibi ni Iba Wan cɛ a kɛlɛ bɛ ban quoi mais bandon bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la quoi i m'a faamuya don n'a nataw la an tɛ sigi nin kuma kunna yan quoi i ye n faamuya d'accord Bakaren o faamuna voilà donc mɔgɔw k'a bila a bila u kunna hindu jamana hindu bɛɛ b'a bila u kunna Bakaren tɛ mɔgɔ si ka part la Bakaren bɛ k'a ka diɲɛlatigɛ de ɲɛɲini Iba Wan ye ne grand frère ye n bɛ taa fɛ kɔrɔ n dɛmɛ Talibi ye ne grand frère ye n bɛ taa fɛ kɔrɔ n dɛmɛ Bakaren ju dɔɔni mi awɔ i dusu sumaya d'accord problème foyi t'a la an tɛ se ka taa cogo si halisa ni an m'an dɛmɛbagaw fo ni olu y'an ka sponsor ye an ka sponsor fɔlɔ Teflecha ni o bɔra ye jus Presea ni o fana bɔra ye OTS chez Ousmane Traoré et le on se retrouve juste après la pause. Teflecha te dɔnbangana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko Teflecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nka sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba Teflecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya Teflecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ Teflecha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus Presea an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la
furuserekɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus presseya la jus presseya k'a dila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus presseya a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus presseya minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS, je suis Ousmane Traoré. N'aw mago bɛ frigo, panneau, batterie, humidificateur, climatiseur, groupe o n'o ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ngoloni na ka ɲɛsin Buguni Suguni ma. Téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03. On est de retour sur le plateau. Hakila jigila an lajɛbagaw ni an kanubagaw artiste minnu bɛ an bolo yan bi rappeurs do u dɔnnen do Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni olu ye Bakaren Flow ale ni Abaweni. Voilà Abaweni dernièrement an y'i ka vidéo dɔ ye a ye buzz ba kɛ réseaux sociaux kan. Vidéo in kɔnɔna la i ni denkɔrɔ de do. Mɔgɔw ko k'i n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di? Bon, o question de diyara n ye kosɛbɛ. D'accord. A su ne bɛ ka bɔ an dɔgɔnin dɔ ka concert kɛyɔrɔ la. D'accord. N bɛ ka taa so. Donc ni dɔ ye ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ n tonton Jate de. N b'a fɔ ma n tonton de do. D'accord. Donc n'ale ye ɲɔgɔn ye ne ye sigi ale kɛrɛfɛ an ye baro ni fɛnw kɛ. Bon ale fɛnɛ y'a fɔ ne ma a ma tɔgɔ yɛrɛ fɔ n ye k'a terikɛ dɔ bɛ yen. Ok. K'u bɛ ɲɔgɔn dɔn de longue date. D'accord. K'u famana donc ko yɛrɛ ko ka taa fɛ. D'accord. Donc ne y'ale ta n ka mobili la n bɛ n'ale taara. Ok. Donc ala y'a kɛ an sera denkɔrɔ ka yɔrɔ la. Bon moi personnellement tiɲɛ yɛrɛ la ne tun tɛ denkɔrɔ ka baara dɔn ne tɛ denkɔrɔ yɛrɛ dɔn i m'a faamu. Ok. Denkɔrɔ sa vie c'est sa vie moi ma vie c'est ma vie. D'accord. Ni mɔgɔ ko a y'i kanu kuma banna ye hali ni fatɔ y'i kanu déjà i b'i jɔ a ka kanu retour ye min ye n'i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ. D'accord. Donc denkɔrɔ ye voulait an ka vidéo kɛ an ye vidéo kɛ. Ok. Après an y'an ka mobili ta anw taara. D'accord. Est-ce que i bɛ k'an faamu. Anw taara ko danna o de ma et puis a y'a yira k'an ka vidéo kɛ o ye kanu min ye. D'accord. N'i tɛ mɔgɔ dɔn n'a nana mɔgɔ sugu o sugu diɲɛ kɔnɔ ka s'i ma ne artiste de ne ye dɔnkilidala de ne personnalité publique de. D'accord. Donc ni mɔgɔ sera ne ma. Ok. K'i ye ne kanu de ne kanubaga de bɛ se ne la donc ne ye vidéo kɛ o siraw de kan. D'accord. I m'a faamu. Ok. Olu cogoyaw de don sinon cɛ denkɔrɔ n'a ka sira an ka sira. Ok. Problème t'a la o faamuna Bakaren. Ouais. E ni Balemi featuring dɔ kɛ featuring in na titre ye ko wo man ɲi. Ouais ouais. A kuma cayara dɛ. A kuma bɛ caya parce que o bɛ sɔn na mɛ o k'a kunjugu. D'accord. Problème t'a la mɔgɔw ko k'a ye sɔn nin bɔ an danbe ko kumaw b'a la ko sɔn kɔnɔ ko kumalankolonw ka ca k'o t'an danbe ye k'a man ɲi denmisɛnninw ma aw bɛ fɛ ka mun de fɔ par ça sinon e bɛ fɛ ka mun fɔ. Bon i ka nin question in diyara n ye trop. D'accord. Parce que n ye nantan dɔ yɛrɛ ka vidéo kɛ ko in kan k'a fɔ ko Bakaren ni Bale bɛ mɔgɔw dɔgɔya. D'accord. Wo man ɲi c'est-à-dire kuma dɔw la dɔnkili kɔnɔna la D'accord. kuma dɔw bɛ yen nɔ i b'a remplacer ni kuma dɔ ye o cɛ ka ɲi ni dɔ in ye quoi. D'accord. Est-ce que tu vois. Wo man ɲi c'est-à-dire conscient de don quoi bɛɛ k'a i janto wo la wo man ɲi wo foyi man ɲi donc wo fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a foyi man ɲi i ye faamuya hali kilasi kɔnɔ k'i t'i sigi wonin na wuriyɛn ka baara don a man ɲi na ɲɛfɛ. D'accord. I ye faamuya donc wo fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw k'u kɔlɔsi wo la. D'accord. Ok. Donc dɔnkili in n'i y'a sigi k'a lamɛn yɛrɛ i b'a dɔn ninnu bɛ ka mɔgɔw lakunu de quoi. I ye faamuya voilà an bɛ ka mɔgɔw lakunu de u k'u farati wo la. D'accord. Hali ko wo kana si to k'i bolo don a kɔnɔ e b'a fɔ min bɛ est ce que e b'a fɔ min bɛ parce que wo o man ɲi. C'est-à-dire wo fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a b'a i farati a la a man ɲi. A man ɲi dɛ. Wo man ɲi dɛ. D'accord. Donc u ka dɔnkili in lamɛn parce que n'i bɛ kana dɔnkili lamɛn dɔrɔn ko biti ka di i ye quoi.
mɔgɔw bɛ min fɔ dɛ i sigi k'a lamɛn yɛrɛ i k'i kulo ɲɛgɛnɛ bɔ Bakarijan e bɛ ka min fɔ nin ye cɛ dɔ i bɛ k'i yɛrɛ défend n'i y'a ye mɔgɔw kɔni y'a fɔ ko yɛrɛ défend bila sa ayi jɔ sa n'i y'a ye mɔgɔw kɔni bɛ k'a fɔ ko a ye kuma dɔw fɔ k'olu man ɲi i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw fana b'a la dɛ i b'a fɔ yɔrɔ jumɛn ne tɛ se k'a sigi dɔgɔnin kan yan dɛ mais e kɔni bɛ dɔgɔnin e kan ka se ka segin a kan parce que mɔgɔw y'a fɔ ne de y'a fɔ e ɲɛna n ko an bɛ ka mɔgɔw lakunu n ko wo si man ɲi diɲɛ kɔnɔ ne ko ko mɔgɔw ko ko kuma dɔw b'a kɔnɔ e b'o kuma de fɔ ne ye sisan nɔ ne b'o o fɔ e ye sisan donc Bakarijan ne tɛ fɛ ka sigi texte farati dɔw kan mais tiɲɛ na n'i ko ko hakili ye mɔgɔ bila ka taa yɔrɔ min na ani aw ye baara kɛ cogo min na est-ce que kelen tɛ wa non e hakilina ani Mabu hakilina kelen tɛ dɛ Mabu hakilina ni ne ta kelen tɛ dɛ mɔgɔw ka yecogow tɛ kelen ye est-ce que i ye n faamuya wa mɔgɔ an bɛ dɔnkili lamɛn e ni ne fila bɛ ka dɔnkili lamɛn ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ k'a lamɛn cogo min na kelen tɛ dɛ e bɛ se k'a fɔ ko Bakarijan ye nin kɛ ani bɛ se k'a f'i ye ko Bakarijan ma nin kɛ o dɔnkili dabaga de bɛ k'a f'i ye ko nin tɛ an b'u lakunu de k'u farati wo la wo man ɲi cɛ n'i sɔrɔla wo la i man ɲi dɛ D'accord, Bakarijan problème t'a la Cheikh Mito yɛrɛ fana y'a faamu d'accord Abawin ko k'i bɛ son dumanbaw de bɔ i bɛ clip ɲumanbaw kɛ mun de la Abawin tɛ ka kɛ superstar ye ka concert baw organiser grand public la non mais ko bɛ n'a kuma de kun justement bɛ ka min fɔ o de kun bon ne yɛrɛ ka objectif nous on n'a plus rien à prouver ici an y'an ka concert kɛ an ye fɛn caman kɛ yan genre an bɛ se ka été propulsé ka se échelle internationale la cogoya min na bi o de y'an ka laɲiniw ye est ce que bɛ k'a faamu an bɛ k'o baaraw de fɛ an bɛ k'o kow de ɲɛɲini i ma donc a ka ca Ala fɛ i b'a fɔ n bɛ k'a fɔ cogoya min na ni Ala ma foyi kɛ sisan kɔni le grand temps an ka ko dɔw kɛ quoi an ka ko dɔw kɛ an kana ni tiɲɛ wɛrɛw ye an ka misiki kɔnɔ quoi donc an bɛ k'o baaraw olu baaraw de kun boloda k'a fɔ le 9 yɛrɛ ne kan ka concert kɛ le 9 avril d'accord yanni sunkalo cɛ concert fɛngɛ de don grand public show de don d'accord n bɛna kɛ an yɛrɛ ka yɔrɔ la Sirakɔrɔ an ka yɔrɔ yen yɔrɔ ekɔlisoba kɛrɛfɛ balontan terrain belebeleba dɔ bɛ yen d'accord donc an bɛna a kɛ yen donc k'a fɔ Mali bɛɛ ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ invitelen don ni occasion ye d'accord ni min sera ka yenna sɔrɔ an famana min ma a bɛ t'o yir'o la yen d'accord n'Ala sɔnna o ye fufuni ye dɛ fufuni ya non mais fufuni de don justement n bɛ k'a kɛ mais mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko non n bɛ k'a kɛ les sports ni stade ninnu ni palais ninnu non olu b'an bolo ne ka mixtape deuxième partie kɔfɛ o concert prévoilen don olu bɛɛ labɛnnen de don i m'a faamuya ayi non fufuni tubabu b'a fɔ ko fufuni i jɔ tubabu yɛrɛ bɛ taa o la ayi non nin ye fufuni de ye nin ye fufuni de na du genre n bɛ k'a kɛ n ka sigida ye i m'a faamuya n bɛ k'a kɛ n ka fanu ye diɲɛ fan bɛɛ n bɛ k'a fɔ n ka page bɛ kɛ direct la ni minnu ma se ka yenna sɔrɔ olu bɛ se k'a lajɛ n ka réseaux sociaux kan du genre an famana fɛn min ma k'o kɛ wo yir'u la o kelen de don k'a lajɛ i ka réseaux sociaux mais o yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ kɔfɛ n ka mixtape deuxième partie kɔfɛ kɛlɛ tɛ jigin so fo n ka dɔɔnin kɛnɛ de bɔ quoi i b'a faamuya donc o kɔfɛ n'Ala sɔnna ma n'aw tilala ka balansiw peseli la n'aw tilala o bɛɛ la n'Ala sɔnna n bɛ n ka fanu sama kunsigi la donc concert kɛyɔrɔ la problème t'a la Abawin n'i ma se ka taa foyi d'u ma diɲɛ kɔnɔ n bɛ taa kunsigi dɔ kɔni d'u ma d'accord n ka fanu donc i ka kuma kɔnɔna la ko mɔgɔw ni min ma se ka déplacer ka taa concert kɛyɔrɔ la ko bɛ se k'a lajɛ réseaux sociaux kan tu veux dire que i bɛna bila ani fɛnɛ k'a fɔ mɔgɔw ye fɛnɛ n bɛ ka kuma minnu fɔ clipw b'an bolo an mixtape deuxième partie bɛ yen ani concert belebelebaw bolo dalen don k'a fɔ il est grand temps sisan kɔni
fait abonné à ta chaîne YouTube là ou à tout abonner à la parce que réalité waraw de vegana Voilà. assez rigolé. D'accord. Est-ce que vegan fam ko kuraw de ba ambolo fen waraw de ba ambolo sisan munu kan ga doni jagoya munu kan ga ye fene de jagoya. Donc begi concentrer en réseau quoi. On a ay chaîne YouTube kan. D'accord. Anu go abonner en réseaux sociaux là pour que la information soit à temps réel. D'accord. Est-ce que vegan fam dans Facebook dans Instagram dans YouTube chaîne YouTube ni en Snap ou dans fin belaji. Donc vous abonnez à la kuma be ko do re se ka fo asan fait. Ma be ko do re se ka ka asan fait. D'accord. Donc surveillez l'internet abana. C'est la faute. D'accord. Bagaren. Ani boy. Ko ebigi ka album préparé. Album kura. Ouais. On espère que au tina ke sabunima. Mira, ayi, sabunima ko in bago de fier, mu mun be donner la. Ay boy ba don, c'est-à-dire anga est-ce qu'en temps pas au kuna parce que ni te mo la main kana to kata atigi zize quoi. Mina album do Miracle. Déjà ni 2 morceaux blala ba donc akungulo mai. Ni ba wan nga fitruni. Ala de pion pousser ya la main. Ya ay kabako mindaka ani oche ni songo bla ko sike korobo balite korobo sike nani mboite korobo sike kana ke koy sike o do so fole ma koy sike voilà jarne ba be de ke ko ayi non album ne do me kana ni couleur badene o da to me fe nga fie munu ma foko barem be style kelenge ou dabali bande benemine quoi. D'accord. Ne yorone ni dasa ya dogo dozongondo. Ne ni ba ka so o te dozongoni yo. Est-ce que style kelenge quoi? No me se que ti sigi tugo di te mba tugo tana kuna kam na ga fo. Hein? Yoro ya do sa mo style kelenge. Hein? Donc me album bon Miracle. Album ni to ko Miracle. OK. Couleur bade ne ba. Miracle ira koro. Hein? Miracle koro. Miracle c'est-à-dire dabali banko. OK. Est-ce que y a une famille? Be kan nye esere folo mimbo. Mbora ka mi référent ke san. Ni kan regele ne tiga wi. Parce que ni bi ga ko ni ga album bo mali kono we ni bi ga mixtape bo do be bo kerefe doro kana video ndo ga e karsa ni tina ja burge ga bezi so ni ya la nga nga chen nyogoro mateke ah imagine yafo mo akana la cinema moli bali ya la cinema me do kunge glove nye ko sraka nga boluma Kontoron sonom na mu kungere sonom na togo febla sonom wa mangala beso afaguna. Donc les contrôle ça ne de bibula. Mun sarine kargalete mun menanga album bo sonduma tani koni doni abe dugu benyagami ni mana fo kalete soma me sampren jigo ka ko jeli ke ko goro ko sensama gitronga ko sufli beni banye korobo balite korobo sige baren flote korobo C'est très bon. C'est familial. Ni nana kana album ki ba keta. Ben kale fena ka bonga kalima be sasre otigi kula kana skola ere kibina bezi nyini ko album mena bo inyeba promo la fa be fe ko ibi profiter be album bla be kabako dey ka ibe ta aventure la iba fumea parce que malla no bi neni be kadi be ba do neni mi fena mandi est-ce que yem fumea eni kalaba endu chokoroba de mandi d'accord est-ce que yem fumea parce que ale te nantan commande kato gati ski mo fe seto duna o tem ko ke vrai ma hode mabu est-ce que il combien ko seto duna mo fe atem ko ke vrai ma hode ita ka yele kuma ina na fi abe datu mala da ay chaklito e an kuma kele fonyo ko yene chebe ka yele o kuma fo
ne yɛlɛ ni mɔgɔ kɔni bɔra ne kɔni m'o la o dɔ sigi mɔgɔ bɛ sini ne de so ne ma foyi de kɛ. babu ne bɛ kan sɛbɛn fɔ e b'a la ko ne bɛ yɛlɛ ko kuma la. a ko kɛra kɛlɛ ye. ni ko mɔgɔ bɛ sɛbɛn dunna ne bɛ yɛlɛ kɛ ja gosi parce que bɛɛ b'a dɔn yɛlɛ ko kuma de ye. yɛlɛ ko kuma tɛ dɛ. babu yɛlɛ ko kuma. bon a kɛra ne tuuru dɛ. kaba ye o ye a bɛ taa wura 12 fɛ yen. ayiwa. sɛtɔ dun na. o tɛ mɔgɔ kɛ vrai Bamakɔ dɛ. défini kelen. d'accord ɲina don. o tuma e bɛ to ka tɛmɛ Kalaba i sirankun. ayiwa d'accord sisan komi nin ko in yɛrɛ bɛ ka kɛ tan tɔ Bakare ni Mabu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛ quoi voyez un peu. voilà ayi ne tɛna yɛlɛ yɛrɛ tuguni yɛrɛ dɔgɔnin. c'est-à-dire maliyɛn bɛɛ ka taa abonné n ka compte YouTube la Bakare Flow officiel ka tila ka t'u abonné n ka page officielle fɛnɛ la sur Facebook. n ka Instagram bɛ yen TikTok fɛnɛ bɛ yen nɔ est-ce que tu vois n bɛna kabako de album kabako i b'a fɔ a titre ye cogo min. Miracle kabako don quoi. Bakare e ko album tɛ i n'a fɔ album tɔw dɔnkili bɛ e ka album kɔnɔ o de la mun bɛ album tɔw kɔnɔ. voilà e ni je t'aime trop i ka nin diyara n ye. c'est-à-dire je t'aime trop. album dɔw de bɛ ka bɔ Mali la yan nɔ sisan karisa bɛ ka nin ko kɛ ne fɛnɛ bɛ nin kɛ Mali rappeur ta tɔ tolen n'o de ma quoi ka mɔgɔw ye ko la ten ka don a la ten ni donna a la ten i bɛ to a la ten quoi. est-ce que tu vois c'est comme si tile fila in na n ye nanfani dɔ ye a taara album dɔ bɔ 36 wa ou 60 combien son de cɛ a cayara dɛ a wala a cayara dɛ a ye son bila son foyi ma lamɛn bon a y'i ta mɔgɔ minnu fɛ ka album bila olu ka album lamɛnna parce que ni besoin t'i la ou bien i dɔnnen tɛ cogo sugu dɔ la ni nana ni album ye i ka baara bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi de ye quoi. d'accord e kan bɛ i bɛ wari de ma. ayi dɛ n lamɛn sa bon n'an k'a ɲɛf'i ye sa Kalaba Hindu tɔgɔrɔba ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔw ye kow la ten troisième denmisɛnninw u bɛ mɔgɔw ye kow la ten ka don a la ten donc u bɛ to a la ten a ka denmisɛnnin dɔ de bɛ yen si a yɛrɛ tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ nin ko fɛn dɔ ba dara wa jumɛn o a ye album min bɔ ko n'o ko k'a ka dabila i tulo bɛ na a dabila fara ka taa son dilan k'u bila c'est-à-dire nafa t'a la quoi n b'o conseil d'a ma ani Benji u ka fara ka to ka taa denbo cɛ la Kalaban u ka dɔnkili da voilà n tun bɛ fɛn ko conseil d'olu ma. d'accord oui. voilà. awɔ yɔrɔ ni ma yɛlɛ nin sen. ayi ma yɛlɛ. aw ma se e sira ayi ma wuli dɛ ma yɛlɛ. babu ne tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ mais kɛlɛ de bɛ ne. babu hɛrɛ bɛ wa hɛrɛ bɛ tile. ne ma yɛlɛ ne kɔni ma yɛlɛ nin sen. Nka fɔ i jɔ ka kuma dɛ. d'accord. N y'a fɔ ko i b'a wari m'a fɔ ko i b'a wari ka empire ma ja dɛ. n'i y'o fɔ i faga to a ye. non problème foyi t'a la. ko k'ale kun ko k'ale nɛnɛ cɛkɔrɔba b'i sigi yɛrɛ la plateau sanfɛla la ko k'ale kun ko k'ale nɛnɛ cɛ ne tɛ maloya. non a tɛ se o bɛɛ ma. k'i bɔ bolo la sa n'an ka kuma fɔ k'i bɔ bolo la. wala fɔ i b'a k'i ka album Mon Empire k'a diyara ale sɛgi ni o ye k'a diyara ye sini donc respect considération za. d'accord. n y'a bɔ bolo la. non a tɛ se o ma a tɛ se o ma sisan a b'a wele ni Bakare bɛna aw di Mabu ma Mabu u b'i bolo. o tɛlɛ la o balila ne na koyi. ayi i vas-y. Mabu ne ɲinɛ n ka question bɛɛ lajɛlen kɔ. an ka gosi mun ɲinɛ. parce que i ɲɛrɛ la kojugu de. d'accord. excès de joie de vie la. voilà i y'a faamuya yɛrɛ de ni yɛlɛ ko kɛra dɔrɔn ne bɛ yɛlɛ ne se ko t'o la. a bɛ wele ni Bakare Flow. yɔrɔ a fila bɛɛ ye artiste ye. tiɲɛ. est-ce que aw ka art bɛ k'aw labalo i n'a fɔ a bɛ fɛ k'aw labalo cogo min na Bakare. e bɛ k'i sago sɔrɔ i ka dɔnkilida nin na. waaye ne mun tɛ k'an sago sɔrɔ san sɔrɔ n y'a dabila n bɛ don min na bi n b'a fɔ alihamudulilayi kunun ni bi tɛ kelen ye quoi i m'a faamuya diɲɛ ye escalier de ye quoi
donc i bɛ yɛlɛ étape de don mɔgɔ si ma a daminɛ dɔrɔn ka kɛ babaw ye i ye faamuya donc kow ye dɔɔni dɔɔni alhamdulilayi bi ne bɛ ka se ka ko dɔ kɛ n fa ni n ba ye bon ala y'a d'aw ma c'est à dire ne bɛ ka ko kɛ quoi i ye n faamuya donc nin ko in na n'i ye diɲɛ fɛn bɛɛ bila k'i ɲɛsin ko kelen min ma i jija i ka nɔbɔ o ko in na quoi voilà nin dɔnkili in mali arabu in tɛ ne bɛ balo nin na yan jɔn o jɔn ye a fɔ ko n tɛ balo a la ou bien ka taga n ka fɛn fɛn m'a fɛn cogo min na k'i jɔ ni n dahirimɛ cɛ mabu i bontɔ don dɛ k'i faga a kunna an tɛ fagali bɔ a la non n'an sera ala fɛ an b'a kuma ɲɛfɔ parce que i jɔ ni n dahirimɛ cɛ ni ne m'e faga ne yɛrɛ bɛ sa o parce que e bɛ k'i jɔ ne ni n dahirimɛ cɛ Bagara ni ma dala ni e kɔni e tɛ soma ye dɛ non ne tɛ soma ye mais hadamaden i t'i yɛrɛ bɛɛ ɲɛfɔ quoi mais ne min filɛ nin ye Mabu kana na ne ma ɲi dɛ n bɛ da ye donc i bɛ dɔɔni dɔn quoi Fadu bɛna siran dɛ n kɔni bɛ da ye n ma ɲi kɔni i bɛ dɔɔni dɔn non dɔɔni yɛrɛ ye dɔɔni de ye quoi hali n'a fɔ an bɛ dɔɔni dɔn o dɔɔni de ye quoi est ce que i ye dɔɔni yɛrɛ t'a bɛɛ o dɔɔni ye fitini dɔɔni ye fitini de ye quoi ah oui voilà fie quoi i b'a kalama ba ne ye nafiki ba mais aba we ne yɛrɛ bon ne bɛ ka n dahirimɛ sɔrɔ dɛ ma ne ta ayi n b'o sɔrɔ dɛ ne kɔni bɛ k'o sɔrɔ ala ni ala kɛra barika la ni ko n bɛ k'a sɔrɔ kunu bonya min tun t'an kan a ye min fɔ quoi bi an bɛna yɔrɔ dɔ la dɔ bɛ yen u bɛ se k'ala sɔrɔ den mɛ u b'an bonya quoi fo anw yɛrɛ bɛ maloya u bɛ wuli u bɛ sigiyɔrɔ d'a ma bonya ye respect de ye diɲɛ fɛn bɛɛ fɛn fɔlɔ ye fɔlɔ bonya kɔfɛ ne aba ne ba la iji na misigi la awɔ Mashallah. o ɲɛna ala ka kɛ ɲɛta ye halisa ala mɛ la kira hali bi ala ka barika la ɲɛta d'i ma o fana to yen mɔgɔ mana kɛ cogo cogo mɔgɔ dɔw bɛ olu b'i kanu ni n'a kanu bɔ karisa min jɔ i fɛ ko la fo lahara i mana min e fɛ ko ye fɛn fɛn ne de b'a la o mɔgɔw bɛ yen hali ani labɛnniw sanalɛ wala an b'an yɛrɛ autoproduit an b'an yɛrɛ dɛmɛ ala ka mɔgɔ ɲumanw bɛ minnu bɛ na minnu b'an dɛmɛ n b'a faamuya donc k'an profiter an k'o mɔgɔw fana fo n b'a faamuya donc mais artiste dɔw b'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ de bɛ mali art kɔnɔna na bi an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ko gɛlɛyaba de bɛ art kɔnɔna na gɛlɛya b'a kɔnɔ de mago gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye mun ye gɛlɛya an tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye de mago an tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye i m'a faamu ye ko gɛlɛya juguya kɔli mɔgɔw kɔ a banna o de y'a gɛlɛya ye ani ŋani ye juguya parce que yɔrɔ ni ŋaniya ma i tɛ taa o wala i tɛ taa bɛɛ bɛ taa k'e to mais mun de kan ka kɛ sisan nɔ k'olu k'o dabila min de kan ka kɛ mago ka ɲɔgɔn rankini minɛ ou bien i tɛ fɛ ka karisa ye hypocrisia o ka dabila an ka fara ɲɔgɔn na n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fara ɲɔgɔn na bɛɛ k'i tile ka sira ma est ce que i bɛ k'an faamuya mais an kana na tugu ɲɔgɔn kɔ k'an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn détruire quoi est ce que i bɛ ka ne faamu bon o de bɛ ka anw na to kɔ quoi mamu an bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sen de minɛ mɔgɔ si tɛ ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ donc an tɛ taa quoi o bɛ ka ne ka kuma faamu bon o défaut n'olu sera sisan ka corriger n ka cɛ an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ k'i da kan ye bɛɛ kan ka kɛ min ye bi ko d'accord o faamu Bakari yɛrɛ bolo a ko bɛ cogo di bon ne bolo c'est à dire fadenya bɛ yen nɔ mais ani ɲɛngoya tɛ kelen ye est ce que tu vois i ni dɔ bɛ kɛ fadema ye mais n'a ye hɛrɛ sɔrɔ a ka di ye quoi est ce que tu vois c'est à dire Mali musique a gɛlɛya a tɛ se ka fɔ ka ban quoi parce que munna la première des choses dɛmɛbaga ko bɛ an na est ce que tu vois donc o ye dɔ ye ani a n'a juguya n tɛ karisa yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ fiyewu karisa ka ɲuman n b'a yɛlɛma k'a kɛ juguman ye a bolo o de b'anw bara yan quoi
est-ce que tu vois donc faut an ka kɛ mɔgɔ de ye tendance o ye diyagoya ye ko in na quoi c'est-à-dire o de b'a diya i m'a faamuya a bɛ ɲɔgɔn c'est-à-dire ne bɛ se ka e clasher sisan mais ani n t'i ka hɛrɛ fɛ ça fait deux mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn clasher yan nɔ mais u bɛ ɲɔgɔn wele ka pion pousser ɲɔgɔn ye quoi pour avancer est-ce que tu vois i b'a fɔ exemple farapani dɔ bɛ yen nɔ o ye jɔn ye n m'a kɔnɔ n'o f'i ye ne kɔni ne ye nantigi de ye dɛ awɔ n m'a kɔnɔ est-ce que i ye n faamuya caman ye fɛn kɛlɛ Sidiki Jabate kɛlɛ Sidiki Jabate tilala ka pionba de pousser u ye est-ce que i ye n faamuya i b'a fɔ par exemple Farapa o ye Kalaban Ndu cɛkɔrɔba ye ka sɔrɔ ghetto ni RR bɛ yen nɔ u ye RR mɔgɔw sanpa kosɛbɛ fɛn sugu bɛɛ f'u ma mais bi Sidiki bɛ ka min kɛ Kalaban Ndu cɛkɔrɔba ye Ala de b'a dɔn an bɛ Sidiki fo o la c'est-à-dire n bɛ fɛn k'a fɔ i ye faamuya kɔrɔkɛ bɛ fo o la c'est-à-dire n bɛ fɛn k'a f'i ye kɔfɛ an bɛ an ka kɛlɛw c'est-à-dire karisa ye nin fɔ ma karisa ye nin fɔ ma quoi n ka kuma in b'o de kan quoi donc a n'a tigi tɛ hɛrɛ fɛ a tigi tɛ ka hɛrɛ fɛ ça fait deux ni kun ye Sidiki kɛ mɔgɔ dɔ ye a b'a fɔ nin ye ne nin ka tɛmɛ nin ye nin kɛ tan a bɛ tan a bɛ tan est-ce que n faamuya a b'a sen na a ka bɛɛ n sɔrɔla Sidiki de sababuya la min y'o d'a ma o tun bɛ yan plateau kɔnɔ ko Sidiki yɛrɛ de y'a to ale ye mobili d'a ma tiɲɛ b'a wuya o kɛra yan donc an ka ɲɔgɔn juguya bila ni min nana cɛ Mabu ne mago bɛ Bakare na ka a ta concert la est-ce que i ye n faamuya mais ne bɛ e clasher ok première la n bɛ Bakare ka numéro d'i ma sisan e bɛ ne ka numéro d'a ma ne bɛ taga de fait que ne bɛ yɛlɛ de fait que e ne bɛ kɛlɛ la e fana tɛ bin dɔ fana bɛ se k'a fɔ bon mago bɛ Mabu ka numéro la ne bɛ ka numéro d'u ma c'est-à-dire an ka kɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ mais tendance bɛ dugu ma quoi o bɛ kɛ o mais non yan an tɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ fo n'a yiri ye an bɛ ɲɔgɔn kɔ tu i b'a fɔ e y'a fɔ cogo min na c'est-à-dire si tɛ si ka hɛrɛ fɛ quoi ça c'est pas bon d'accord ok faamuyali sɔrɔ olu la Bakare yɛrɛ bɔra ka clash kuma in fɔ a b'a nin kuma in bɛ sara e fana na fana parce que an ɲɛ b'a la clash kɛlen bɛ kofa sugu dɔ de i n'a fɔ a fɔ ko phénomène yɛrɛ do siɲɛ kelen sa donc la an bɛ fɛ ka min dɔn clashing aw b'a kɛ kun jumɛn de kama nafa jumɛn de b'a la a bɛ bɛn clash ninnu dɔw de kan wa ou bien a yɛrɛ seko tɛ clash ninnu dɔ la comment dire dɔ de bɛ wuli dɔrɔn ka clash daminɛ a b'a comment dire dɔ bɛ bɔ k'o tigilamɔgɔ jaabi wa ou bien a bɛ sigi de ka kuma k'a fɔ k'a bɛna clash k'aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ clash yɛrɛ mun de bɛ na n'a ye Bakare e fɔlɔ ka c'est-à-dire i ka kuma la i ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ quoi clash labɛnnenw bɛ yen clash dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen olu ye karisa ye cogo man di n ye a bɛ ɲɛ n b'a clash olu fɛnɛ bɛ yen nɔ est-ce que i ye n faamuya bon clash fait partie quoi clash bɛ rap kɔnɔ quoi i ye n faamuya donc a bɛ se ka kɛ ne bɛ kuma dɔ fɔ n ka dɔnkili kɔnɔ e Mabu bɛ o jogo de kɛ i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ t'a kalama yɛrɛ e b'a fɔ ko bon ko Bakare ye ne clash i bɛ wuli ka i su kɛlɛ kan est-ce que i ye n faamuya bon i b'a ye clash ka di mɔgɔ fɛn o fɛn ye k'a ka d'a ye naturellement yɛrɛ yɛrɛ a tigi dɔnkili dabali de don a tɛ se dɔnkili da la parce que n'i ko k'a ka inspiration k'a la baara ka dɔnkili da ka mɔgɔw lasɔn o de ka gɛlɛn quoi i ye n faamuya donc minnu tɛ se o la u ye o ye u bɛ profiteriya la dɔ ka succès la u profiter dɔ la pour que u ka se ka na visibilité la actualité kɔnɔ mais Bakare mais donc n'i y'a faamuya e bɛ ka kuma min fɔ e ka min yɛrɛ fɛnɛ ma parce que e bɛ to ka i bɛ ka min tɔgɔ fɔ yan sisan e bɛ to k'o fɛnɛ classe fɛnɛ vidéo la voilà parce que o fɛnɛ donnen don fɛnɛ sisan na ne bɔra yan nɔ siɲɛ fɔlɔ min na ni ne ye plateau kɛ yan nɔ ne ye min fɔ yan o tuma e tun tɛ yan o la dɛ o de bagara ne ma
Yen faamuya mais o ko kapi endu na me ba ne ka endu e besoin nke malila soma deli ka kɛ fɔlɔ ça fait 3 ans maintenant jusqu'à présent so me ka lamɛ donc ni y'a faamuya e ka o endu ye ali aba woni ka son dɔ bi a y'a daminɛ ya non ne ka endu be lamɛ waati min na son tun tɛ fɛ la o ka o son bɔ non est-ce que e bɛ ka kuma faamuya aba woni e sɔrɔ kuma ma ni aba woni alamɛ in bagare ne wa aba woni aba Aïssa ayi c'est-à-dire bɛ n'a bɔ fili la quoi aba dɔnna ni son min ye a waati o son de tun bɛ besoin la o son de tun bɛ lamɛ o a lamɛnna dɛ tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ donc ni son nana son min bɛ besoin la o son de bɛ lamɛ o diyagoya o est-ce que e faamuya donc ne ka o endu son a waati o son de tun bɛ ka lamɛ donc ala ni jalousie juguya o jugu fɛ a ma a ko kapi endu ko kana malera ko kɛ endu film ye ne bolo n'o fɔ yan nɔ n'a bagara ne ma don so ne bɛ to yɛrɛ ma ka baga ma mun den kelen na i ma nabɔ i ka nafan tɛ ye foyi n'a yɛrɛ ye ma deli k'i t'i nɔfɛ n t'aw ka so yɔrɔ dɔn i tɛ n balo n t'i to i tɛ n na a kun de ko an bɛ taa tugu i kɔ kɛlɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ labɔ o kilasi tɛ mɔgɔ labɔ o kilasi ma ne labɔ dɛ ne ye n ka dɔnkili de da n sɛgɛn ni wɔsi a ka faamuya an ka taa ni kilasi ko ɲi sisan nɔ voilà a faamuna a bagara ma ayi baara y'o faamuna donc la an ka continuer a bɛ kilasi in kɛ o kun min kama an ka continuer aw n'o kun f'e ye o kilasi in kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ baga i ma n'i ma i bila i kɛlɛkɛ fari la k'i a yira o la k'o n bɛ sɔn ka i lafatu u ti to yen dɛ n'i yɛrɛ kɛ hinɛtɔ mɔgɔ ye Mali la yan nɔ walayi u bɛ tagama i kan n'i ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ u bɛ basi kɛnɛ feere a la yan dɛ n b'o f'i ye dɛ ni min ye 1 k'i la n'i ma se ka 1 k'o la 2 k'o la d'accord i ye n faamuya voilà n'an sera ala fɛ a kuma bɛ ɲɛ aw win a bɛ kilasi kɛ kun jumɛn de kama a kun de quoi kana fɔ a waa kɛ ne tɛ kilasi kɛ o ma ne kilasi a bagara min fɔ tiɲɛ de don dɛ kilasi rap règle dɔ yɛrɛ kilasi b'a la est-ce que e bɛ k'an faamuya mais Mali la danbeko ni fɛn minnu b'anw fɛ yen ne bolo an ka koba tɛ quoi an ka koba tɛ parce que kilasi yɛrɛ kɔrɔ c'est très approfondi quoi kɔrɔ ka don trop quoi ko caman de b'a kɔnɔ réalité caman de b'a kɔnɔ est-ce que e bɛ k'an faamuya kilasi yɛrɛ ye mondi wɛrɛ de tuguni min ni rap mondi fana tɛ tuguni est-ce que e bɛ k'an faamuya donc a ye kuma min fɔ clasheur ba yɛrɛ o tɛ se dɔnkili da la o wa thème ye mun ye f'i ka dɔ de fɔ ale ma ale ka se k'o jaabi a b'a ka thème sɔrɔ ten ale bɛ inspiré ten de o de clashikɛla ba ye n'i y'o ye mɔgɔ la dɔrɔn wari de don i jigi bɔ a kan i jigi bɔ a kan wala carte tigɛ passe tigɛ dɔrɔn k'a bila ka taa Laginɛ dɔrɔn ka taa aventure la n'i ye mɔgɔ ye o la quoi a ka damanda la voilà a taa wari kɔni ɲini quoi parce que a niyɔrɔ t'an ka wari in na quoi an bɛ ka dɔnkili la ka wari min sɔrɔ n'o a niyɔrɔ t'o la imagine n'i ye kilasi ta ka kilasi lajɛ kilasi bɛ taa wolo ko 2 de la kilasi bɛɛ bɛ taa sira 2 dɔrɔn de b'a kɔ n bɛna sira 2 détailler soit kilasi bɛ taa a b'aw waso ɲɔgɔn na soit kilasi bɛ taa i bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ma min bɛ digi a la min bɛ digi a la o ye mun ye i bɛ don a kun kojugu ni maa yɛrɛ neni i b'a fa neni bɛɛ i b'a ba neni bon an bɛ jamana min na ko silamɛ jamana de don danbe jamana de don donc yɔrɔ kɔni et puis Amérique ye an bɛ artiste minnu ye olu b'a kɛ de a bɛ tila ka bɔ u ka chaîne de la est-ce que ORTM bɛ sɔn k'o bɔ fo ka diɲɛ wuli yɔrɔ voilà donc o de la a avantage ka dɔgɔ anw fɛ yen mais a ye min fana fɔ tɛ trop c'est trop n'i kɔni y'i sigi n'Ala sɔnna ma u b'i kunkolo k'u ka surafana ye u bɛ bluff le n'i y'i sigi quoi n'i y'i sigi parce que ne de ko n ko k'a dabila quoi n'i ye sigi n bɛ n ka sira kan ni kɛlɛ bɛ ka bin n yɛrɛ fana sigi donc i fana bɛ kilasi fana kɛ m'a fɔ n bɛ kilasi kɛ nka n'a wolola min kɔni fana la ni nin wolola min na n'Ala sɔnna ma jeliw o tigi ma balima d'accord o faamu voilà bon aw fila bɛ delila ka bɔ plateau aw fila bɛ delila ka na plateau in sanfɛ yan nɔ a waati bɛɛ la bɛɛ ko ko muso t'aw bolo ko den t'aw bolo
Amiram ne ko bi. Non, ma wali kana kuma in to la ba. Ne bala ba. Kami kuma in damna famna. Ne bala ba. Non, mais ma ko amo bolo ni ka alsa. Ai, amiram ne awo afamuna. Awo, ai mi fo. O de alaba. Voilà, est-ce que oh. Aje ndiga. Awen. Parale no kam se furu sisan. Pourquoi pas? A condition de ma condition dɔrɔn diɲɛ ko bɛ ka ɲi basigi la dɔrɔn. O kɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ fɛ ka min furu. Non, n m'a f'i ye ko dɔ bɛ yen. Ko diɲɛ ko bɛ ka ɲi basigi la dɔrɔn. Ale ba c'est à dire a b'a. Ayi mais a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ k'i positionné chaque n'u ta to n ka nafigiya k'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ma. Basigi bɛ mun fɔ. I m'a faamu a bɛ jateminɛ approfondilen yɛrɛ yɛrɛ a b'o de fɔ quoi. Dɔ bɛ yen i bɛ ka min jateminɛ kosɛbɛ. Non bon i yɛrɛ ka mɔgɔninfin yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ i b'i sigi kuma dɔ k'i miiri o yɛrɛ fɛnɛ la o yɛrɛ miiri ye fɔlɔ. Donc k'a fɔ i bɛna mɔgɔ furu ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ yanni i b'o kalan ni k'o dɔn fɔlɔ yanni i k'a f'i bɛ don ko dɔ la o. Donc e ma pɛrɛ fɔlɔ. N m'a fɔ c'est pas que ne ma pɛrɛ dɛ ne kɔni min ma n ko bon n'a ka di n ye mais a dossier bɛ en cours. Dossier bɛ en cours ça veut dire que dɔ bɛ yen. Ayi jɔ sa k'i ka d'a ye dɛ mais ko dossier bɛ ka. A travailler. Ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra i la tu o tigi la taa o ta dɛ depuis nin kɛra o nin tɛ se ka kɛlɛ ye. Dossier bɛ ka étudier quoi. Bagare de bagare. Nani boy. Ala na kɛra nani boy. Kati boy. Bagare. E pɛrɛlen don ka muso furu sisan. Bon. N'i ko ko ne ka muso ta san ko ni yɛrɛ y'i dɔn n'a fɛn bɛɛ baara wari tɛ ne bolo voilà donc a to an ka wari sɔrɔ fɔlɔ donc ni ko sigira sen kan i b'a fɔ Aba y'a fɔ cogo min na non c'est à dire basigi ninnu bɛɛ bɛ na de i b'a fɔ Aba ye min fɔ ni ba sigira c'est à dire o ye i ye mun ye c'est à dire fɛn dɔw de bɛ en cours fɔlɔ quoi o ma i bɛ muso ta i bɛ taa siri bin na donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ il faut que i k'olu sigi sen kan fɔlɔ sinon san ne muso furu ka d'aw ma a ka d'an ye. Mais a b'a fɔ ko muso bɛ na n'a garisɛgɛ. Muso marali quoi ala ye muso marali quoi Bakare je peux intervenir. Awɔ donc muso marali quoi il n'est pas dit hali wari bɛ yen quoi wari dɔrɔn quoi se tɛ quoi. Est-ce que bɛ k'a faamu muso bɛ mara hali ni ala bɛ muso mara ka muso mara nafolo d'i ma fo ala ka muso mara hakili fana d'i ma. C'est vrai. Donc o hakili t'aw la sisan. Ma fɔ ayi non ma fɔ o t'an na mais ne bɛ intervenir de ma fɔ babu ne bɛ intervenir de quoi. Yɔrɔ sisan min bɛ nin bɛɛ ban ko bɛɛ n'a wagati don quoi n'a wagati sera a bɛ kɛ quoi sinon a ka di ne kɔni ye a ka di ne ye mais a ma nɛgɛ o ye a b'a yɛlɛla ayi dɛ ba ayi mais ala ka di Aba yɛrɛ mais ko bɛ commencer ye quoi ko bɛɛ ka ɲi basigi la voilà o tɛ kɛ quoi Segito o tun bɛ ye edu ye Segito a ka di cɛ bɛɛ ye a ka di cɛ bɛɛ i ka famille fondée a ka di cɛ bɛɛ ye quoi d'accord i ye faamuya mais n'a kuma ma se fɔlɔ o ma se quoi min bɛ fɔ muso n buramuso n bɛ min fɔ aw ɲɛna a ye taa fan wɛrɛ fɛn dɔ n'u ma pɛrɛ fɔlɔ an ka taa ni ɲɔgɔn ye kana Bakare kana u ma pɛrɛ kana fɔ émission banna Bakare o an tɛ mamu dɔn de ka gɛlɛn mamu ka numéro ni émission banna mamu mana kɛ ka ko min na mamu tɛna kɛ wele i bɛ mamu bɛ ko joli ɲɛnabɔ a ko bɛ en cours o ma f'e ye sisan ani n t'a kɛ olu ye en cours tɛ ko basigi wa n'an bɔ sabali bon ayi en cours tɛ ko basigi bon d'accord Bakare o n'i ye 1000000 d'e ma sisan 100 millions an k'a fɔ ka ɲɛ dɛ 100 millions n m'a fɔ million tan n m'a fɔ million mɔgɔ n m'a fɔ million 30 n ko 100 millions i jɛmuso filɛ nin ye e bɛ jumɛn ta million 100 ne jɛmuso filɛ Bakare million 100 filɛ i jɛmuso filɛ i bɛ jumɛn ta aw yɛrɛ n'a ka siya o i bɛ jumɛn ta Bakare i bɛ jumɛn ta ne ya Mamu ne bɛ n jɛmuso ta Bakare bon Aba wɛni million 100 filɛ million 100 filɛ o ma chérie
sabali ma chérie ko i filɛ nin ye aw ne bɛ jumɛn ta ayi a ka musique ayi a tɛ ayi musique bila aw nin bɛ fɛ ka mɔgɔ b'a bɔ nin na de aw nin miliyɔn 100 filɛ jɔnya muso filɛ jumɛn ta bila ni tɛ micro ne muso fɔlɔ yɛrɛ an to bɔ a la ayi musique bila musique ko an ka musique bɔ la aw nin i muso fɔlɔ miliyɔn 100 filɛ i muso filɛ nin bɛ jumɛn ta Bagare wari de ye quoi donc ye wari ta wari tigɛ ka ni san quoi donc ne bɛ muso ta wala yɛrɛ ok bon miliyɔn an ka kɛ sisan nɔ miliyari 1 ani ne muso ani musique miliyari 1 ni musique ya awɔ n'a fɔra ko ka miliyari 1 di a bɛ nin ma danga foyi tɛ ne kɔ n'i y'o miliyari 1 kɔni ne ma o kɔni miliyari bɛ taa ba yɔrɔ o yɔrɔ min donna musique la o caya la dɛ n'i yɛrɛ tila ka k'a f'i ye ko musique dabila pewu min bɛ tila ka taa don musique la ma ma ala k'o de bɛ caya la donc e bɛ jumɛn de ta filɛ la miliyari 1 ni ka musique ya bawo ne bɛ miliyari caman sɔrɔ n ka musique la o donc ne bɛ ka musique ta ka miliyari to ne bɛ n ka musique ta kɛ Bakare c'est ya question kan Bakare milliard n'a fɔra ka miliyari 1 d'e ma ani i bɛ ka musique min kɛ bi parce que a bɛ k'a fɔ ko musique y'aw ni kun ye n'a fɔra i k'a ta sisan nɔ comment dire miliyari 1 wa miliyɔn 100 ko tɛ dɛ miliyari o 1 ani i ka musique bɛ jumɛn ta bon ne bɛ miliyari 1 ta ite musique la miliyari 1 na mɛ ba ite musique la dɔnkili la dun dɛ awɔ n y'a faamu ne bɛna miliyari 1 ta o miliyari 1 ne bɛ tila ka o don projet min na o musique projet de ne yɛrɛ tɛ dɔnkili da dɛ voilà ne yɛrɛ b'o don projet de la musique kɔnɔ ka balo musique la ka sɔrɔ n yɛrɛ tɛ dɔnkili da d'accord bon yanga o kuma faamuyara ala ka miliyari in kɛ ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye amina bon donc la ne b'aw bila yan yɔrɔ la n bɛ segin ka o di awa ma d'accord Mabou merci beaucoup ani cani baraji d'accord aw minnu bɛ fɛ ka ni émission lajɛ tugun aw bɛ se k'an lajɛ Renouveau TV sanfɛ dimanche o dimanche 19h wagati o redivision o ye mardi o mardi 18h ye n'a y'o bɛɛ lajɛlen cɛ a y'an lamɛn Renouveau radio so sanfɛ jeudi o jeudi 19h wagati wa n'aw bɛ fɛ ka RSHM Buzz émission sponsorisée a y'an wele dɔrɔn 76 55 41 99 aw bɛ fɛ k'an ka t-shirt walima an ka casquette san a y'an wele dɔrɔn 78 00 24 24 Abawen Bakare Flo nani boy ni mɔgɔ min mago bɛ aw la sisan ko u bɛ fɛ ka aw wele projet dɔ la ou bien fɛn dɔ la aw bɛ se ka sɔrɔ numéro jumɛn na Abawen bon ne bɛ numéro min di o la a tigi bɛ 75 75 16 05 d'accord 75 75 16 05 ani 76 48 75 99 d'accord ani 77 77 46 d'accord 97 93 d'accord nin bɛɛ kɔfɛ o b'a sɔrɔ 71 20 24 00 i tɛ jɛ ninnu na voilà non i tɛ ne jɛ ninnu na wa ani kelen tora 77 57 57 96 d'accord donc numéro la i bɛ sɔrɔ numéro ninnu na d'accord donc a ka ca Ala fɛ dɔ kɔni bɛ sonné min bɛ sɔrɔ donc n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn i bɛ sɔrɔ problème t'a la Bakare e dun bon ne ta n ka manager ka numéro bɛ yen donc o ye i bɛ 69 56 24 41 d'accord donc n'i ma a sɔrɔ o la i bɛ 92 71 34 41 ta 41 voilà donc n'i ma o yɛrɛ si sɔrɔ fiye fiyewu i bɛ taa Facebook kan n ka page bɛ yen i bɛ taa message ci d'accord et c'est tu vois voilà i bɛ sɔrɔ i tɛ jɔ olu la voilà n'i yɛrɛ fɛnɛ m'a sɔrɔ yan taa jukɔrɔni hali mana sɛ ɲininka ye ko i ni min tɛ zɛndu ninnu fɛ yen Bakare ninnu ka yɔrɔ u bɛ taa n yɛrɛ la d'accord ni manager la sigi u bɛ fila fila fɔ problème t'a la ok Abawen e ka projet ye jumɛn ni jumɛn ye donna nata la donna nataw la ɲinan ka système boosté dɔrɔn est ce que bɛ k'an faamuya ok dɔ de kɛra ten quoi d'accord donc sisan
kana ni réalité wɛrɛ kana ni tiɲɛ wɛrɛw ye tuguni d'accord est-ce que bɛ k'an faamu ok mouvement satɔ de kun don donc an bɛnale système falen yɛrɛ de min lunette bɔ an ɲɛ la an bɛna système falen yɛrɛ de donc an b'o baaraw de la n'ala kira ka jɛ et puis ɲinan an ka mixtape in na an ye fɛn caman kɛ et puis n ye collaboration caman k'a kɔnɔ d'accord n bɛ ka featuringu k'a kɔnɔ ok donc clipw fana bɛ n bolo caman minnu bɛ nale avec le temps n y'a fɔ cogo min n'u taara an ka réseaux sociaux suit u bɛ n'a faamu date minnu don ni wagati min ye min ye n'ala ka jɛ an b'o fɔ o bɛ bila donc ne bolo o de ye kumaw ye. ok Bakaren e ka projet ye jumɛn ye. bon ne ka projet ɲinan an ka projet ka ca trop parce que n bɛna album dɔ bila a tɛ mɛn tuguni donc n bɛ ka clip dɔw kɛ mais a date ma fɔ. non ma date fɔ inchallah dans 2 semaines n bɛ album in date bila quoi et si tu vois donc n bɛ ka clip dɔw fana kɛ donc featuring dɔw bɛ sen na hali bi mais olu ni album tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la quoi voilà donc ɲinan kɔni a tɛ kɛ basi ye ko a n'a dɛsɛra n'ala sɔnna ma n'i ka album bilara a sɔnw bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ jumɛn. bon ni album bilala mɔgɔw ka taa n ka chaîne YouTube kan a bɛ sɔrɔ yen nɔ donc a bɛ sɔrɔ site baden sanfɛ est-ce que y'a ye donc plateforme de vente donc caman a bɛ sɔrɔ olu fana kan quoi voilà problème t'a la donc sisan an bɛ k'an sɛnsɛn ka se émission ba yɔrɔ ma halisa an b'an ka sponsor fo ni olu ye Teflecha jus pressé ale ni OTSC mais Cheick to an tɛ se ka ninnu bila ten tɔ an bɛ fɔlɔ ni Abaweni an bɛ fɛ i k'i kan duman ba in fili RHM Buzz kanubagaw bɛɛ lajɛlen. a ka dɔnkɛ sa. dɔn bɛ nalen o fila se worigɛnɛ filɛ business gawani ne atentata tellement de fort la sisa mega vanta bitches brisa akuna matata inspiration meka million lana fanu akanu o de beninka mama ka love seven ne tenka ale de ye mega nyini ale de ye mega nyini ngana malo oluko kuko mula ba baby fatiga petini koka doluye biribebu be ka jouer cɛ ɲuman baw be ka gagner warabaw nana bɔnye nana fɔnye ntala Aba Cheick ni Abaweni kɔni ma dɔnkɛ Bakaren bɛ dɔnkɛ o Bakaren an b'i bolo dɛ ok o fure ko lafiya buka ninnu se ka mɔgɔ bɛ se dɔn na donc an b'i tester quoi voilà ni cɛ don cɛ yɛrɛ bonyana dɛ a t'a kɛ donsogoni an kɛ donsogoni sige kɔrɔbɔbali tɛ kɔrɔbɔ sige nanibɔyi tɛ kɔrɔbɔ sige kɔrɔbɔbali tɛ kɔrɔbɔ sige Bakaren fulo tɛ kɔrɔbɔ sige bali tɛ kɔrɔbɔ sige nanibɔyi tɛ kɔrɔbɔ sige o bɛ baga fɛ bagan mara sinsanw bɛ baga fɛ ye o bɛ baga fɛ wara kiritimu bɛ baga fɛ ye o bɛ baga fɛ jakuma minɛjan bɛ baga fɛ ye ka ci fɔ manu ye turaze nanfanw ye f'u kana lase ne ma molibaliya lase ne ma n bɛ dɔ kun bɛ gulɔfilen ye ko saraka n ka boliw ma kɔntɔrɔ sɔnn'o ma naamu kungere sɔnn'o ma naa dɔgɔfɛ bila sɔnn'o ma wa mangala bɛ sɔn o ma a fɔ naa. merci beaucoup Bakaren. bravo. donc an bɛ émission bila yan oh merci beaucoup Abaweni Bakaren Flow a y'an ka wele kan jaabi a diyara n ye an b'a fɔ ko aw kan bɛɛ o la Cheick inchallah bye bye allez au revoir Cheick a tɛ fɔ kuma quoi Mabu sinon n bɛ pan ka n wuli kana sisan aw bɛ bye bye Teflecha te dɔnba ŋana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko Teflecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nka sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba Teflecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya Teflecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ
te flecha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda. Jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS chez Ousmane Traoré n'aw mago bɛ frigo panneau batterie humidificateur climatiseur groupe o n'o ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ngoloni na ka ɲɛsin Buguni Suguni ma. Téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03.